नमस्कार मु दीप्ति दीप्तिस फुल लैब को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम बिना बिरी कि बिना चाउल रे गोटे स्पेशल पोड़पिठा बनैबा। बहुत सारा पोड़पिठार रेसिपी आगु चैनल अपलोड हो सारी, किंतु आज आम जो पोड़पिठाटा बनैबा तार टेस्ट पूरा यूनिक रहिबो। आउ प्रथम थर जदि जे पिठापଣା बनाउछंती बा नुआ नुआ जे रोषे करबा स्टार्ट करूछंती से माने भी बहुत इजीली ए पोड़पिठाटा बनै पारिबे। तो ये आप देखिपे पिठा आमर केते नरम आउ जुसी होती। यार टेस्ट भी बहुत बढ़िया थिला। जदि आप बनइबे ताहले यार टेस्टा जानीपारे। थरे जदि पोड़पिठाटा आप बनईकि खाइबे ना अलग कौन पोड़पिठा बनवाई पसंद भी करेंगे। तो आशा करुच्ची रेसिपी पसंद आसो। शेष जाए देखु, पसंद आसिले वीडियो को लाइक आउ शेयर कर दिंतु। तो ये जो स्पेशल पोड़पिठा बनवाई फास्ट आम कौन करवा ना, एमती गोटे हेवी बटम पैन बा जेकोसी जो जगह आप नौकरी तार जो तल बा बेसटा जमी मोटा होती सेमती जगह आप ने। तो से गोटे बड़ चामच घी गरम करवा। घी गरम कर सारापर कि काजू आउ किसमिश देकी टिके समय को भाजीदबा। फ्लेम आप मीडियम रखिए। आउ काजू किसमिश को ना ये आप बेसी भाजबेनि, बस 20 ରୁ 30 सेकेंड पे भाजीदेवे। तापर अधा कप पाखापाखि कटा नड़िया देकी सब जिनस को टिके समय भाजीदबा। तो फ्रेश नड़िया को आप छोट छोट खंड करदे। आ फ्लेम आप टिके कमेदेवे कहीं किसमिश बहुत जल्दी पोड़ी जाए भाजी हो जाए। आ किसमिशटा आपंकर जिते टिके फुलीज ना बस से स्टेज जाए आप भाजबे। तो ये देखो सब किसमिश गुड़ाक भाजी होगी फुली जाइए। तो एबे गैस फ्लेम को आम पूरा स्लो करके क्षीर ऐड करवा। तो ये गोटे बाउल रे मापिकी 3 बाउल भरिकी मु क्षीर नहीं। जेकोसी गोटे जगह आप फिक्स करदे से सब जिनस मापिकी नेले पिठाटा आपंकर बहुत नरम बनिबो। तो क्षीर दे सारापर नेक्स्ट आम मीठा पाई ऐड करवा चीनी। ये मु बुरा बा चीनी गुंडटा यूज करी। आप चाहिए गुड़ भी नहीं पारे। तो ये सेम बाउल रे 3/4 बाउल मापिकी आम नहीं चीनी। आउ जदि टिके बेसी मीठा आपको पसंद गोटे कप भरिकी आप नहीं पारे। जो जगह आप क्षीर मापिया यूज करेंगे ना सेम जगह मापिकी आप चीनी ने। तो नेक्स्ट आम एदेदेबा 3/4 कप कोरा नड़िया बा फ्रेश नड़िया को एमती ग्रेट करके ग्राइंडिंग करके आप देपारे। आउ ए जो नड़िया आउ ड्राई फ्रुट्स परिमाण ना आपण पसंद हिसाब से आप कम बेसी करके नहीं पारे। तो नेक्स्ट आम ए गोटे चामच गुजराती गुंड आउ गोटे चामच गोलमरीच गुंड भी देदेबा। गोलमरीच को आप फ्रेश कुटिकी फ्रेश एमती गुंड करके नेले तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसो। तापर गोटे रू 2टा तेजपत्र को एमती हाथ में छोट छोट खंड करके पकईदबा। जदि चाहिए आप गोटा भी पकई पारे। तापर आम एदेबा लुण अधा छोट चामच मुठी लुण नहीं बेसी देवेनि, बस अधा छोट चामच आप लुण देदेवे टेस्ट टिके बैलेंस आसवाई। तापर भल भाव सब जिनस को ये मिक्स करदे। गैस फ्लेम को हाई रे रखिकी क्षीरटा को ये फुटियापाई छाड़देबा। तो क्षीरटा जितेबाला एमती भलसे फुटीज क्षीर में गोटे फुटा पलि आसो से आम बाकी जिनस ऐड करवा। तो ये देखो क्षीरटा आम फुटीगला। गैस फ्लेम को मुझे मीडियम करदे। तापर आम ऐड करवा गोटे कप भरिकी फ्रेश छेना। ये जो छेनाटा ना घरे तैयारी होइछि। जदि मार्केट रे मिल जाउछि फ्रेश छेना तो आप से छेनाटा भी नहीं पारे। तो छेना दे सारापर फ्लेम को आप हाई करदे। भल भाव गोटे थर मिक्स करदे। तापर आम ए गोटे कप बा गोटे बाउल भरिकी सुजी अल्प अल्प करके मिक्स करवा। आ गोटे हाथ में कंटिन्यू एमती चलेबा। तो जो जगहटा आम चीनी आउ क्षीर मापिया यूज करथिबा सेम जगह आप सुजी मापिया यूज करेंगे। तो गोटे कप सुजी आप 3 कप क्षीर सहित गोटे कप बा ताठू टिके कम बा आपण को पसंद हिसाब से आपको जी मीठा दरकार से हिसाब से चीनीर परिमाण बा मीठार परिमाणटा कम बेसी करके नहीं पारे। तो एबे आम सुजीटा को लो टू मीडियम फ्लेम रखिकी भल भाव एमती जंती दबा। आउ जंतुणीटा जितेबाला आपणकर टिके टाइट हो टाइप्र एकाठी हो थिक होते आम गैस फ्लेम को स्लो करदेबा। आउ ये गोटे बड़ चामच घी देकी आउ थे भल भाव यहाँ को गोटे मिनिट पर मिक्स करदेबा बा गोटे मिनिट पर आम कुक करवा। बेसी ये जंतुणी को सिझेबा दरकार नहीं कहीं आम पर यहाँ जेहेतु बेक करवा बस जिते आपको लगे जंतुणीटा ये टाइप एकाठी टे बहलिया थिक होते गैस फ्लेम को आप बंद करदे। तो ये देखो यही टेक्सचर जिते आपंकर जंतुणी पलि आसो ना गैस फ्लेम को आप बंद करदे। तो ये जंतुणी आमर पूरा रेडी हो गला। गैस फ्लेम को आम बंद करदे। देन आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। तो ये देखो गोटे केक टिन मु यूज करी पोड़पिठा बनवाई। जेहेतु कड़े भितर बा जमी नॉर्मली आप केक बनाती कड़े बेक करती सेमती आज आम पिठा को बेक करवा।
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମର କେକ୍ ମୋଲ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟାକୁ ପ୍ରେସର କୁକର ବା କଡ଼େଇରେ ବି ବେକ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଟର ପେପର ହଉ ନହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବା ଶାଳ ପତ୍ର ଦେଇକି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ବି ପୋଡ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କେକ୍ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇକି ମୁଁ ବଟର ପେପର ରଖିଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ବେସ୍ରେ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣି ଆମେ କରିଥିଲେ ନା, ତାର ଅଧା ପରିମାଣର ଜନ୍ତୁଣି ଆମେ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲା ବା ହାତରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଥାପିକି ଜନ୍ତୁଣିଟାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ବା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇନି, ବାସ୍ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେ ପୁରଟାକୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଷ୍ଟଫ୍ କରିବା। ସବୁ ପୁରକୁ ଦେଇକି ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଇଭେନଲି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଜନ୍ତୁଣିଟା ଥିଲା ସବୁ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ତା ଉପରେ ରଖିକି ୟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ବା ସ୍ପାଚୁଲାରେ ଥାପିକି ଆମେ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଜନ୍ତୁଣିଟା ଏଠି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବା ସ୍ପାଚୁଲାରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଓଦା ହାତ ହେଇକି ଆପଣ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଥାପି ଥାପିକି ବା ପ୍ରେସ୍ କରିକି ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜନ୍ତୁଣିଟା ଆମର ଚାରିପଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଇଭେନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ପିଠାଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଘିଅଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପିଠା ଉପରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବା ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆରେ ଗାର୍ନିଶ୍ ବି କରିପାରିବେ ବା ସଜେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେମିତି ସଜେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କୌଣସି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବା ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ରଖିନି, ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବେକ୍ କରିବା ବା ପିଠାଟାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗରୁ କହିଥିଲି କଡ଼େଇରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ପୋଡ଼ିବା, କଡ଼େଇକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କଭର୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ନର୍ମାଲ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ରଖିକି ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ 3-4 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ପୋଡ଼ିବେ। ବା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପିଠାଟା ସିଝିକି ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ନ ଆସିଛି ପିଠାରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ବେକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 45ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଉପରୁ ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଗଲା। ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ହେଉ ବା ଟୁଥପିକ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟୁଥପିକ୍ ବା ଛୁରୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ଆସୁଛି, ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ପିଠା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ପିଠାଟାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏମିତି କଡ଼େଇ ଭିତରେ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ବନେଇବେ ନା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପିଠାଟା ପଡ଼ିବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ବିଲକୁଲ ବି ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନରମ ବନିବ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରେସର କୁକର ହେଉ ବା ନର୍ମାଲ କଡ଼େଇ ବା ପ୍ୟାନ୍ରେ ରଖିକି ପୋଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ପିଠାଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇଲେ ପିଠା ପୋଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ବିଲକୁଲ ବି ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆମର ପିଠାରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବଟର ପେପର ବି ଆମେ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଠାଟା ଆମର ମୋଲ୍ଡ ଭିତରୁ ଇଜିଲି ବାହାରି ବି ଗଲା। ତ କେତେ ନରମ ପିଠା ଏଇଠି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କାଟିକି ସର୍ଭ କରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ପୋଡ଼ପିଠା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ବାଟିବା ବା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫଟାଫଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ଏ ପୋଡ଼ପିଠାଟାକୁ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଖାଲି ରଜ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ ବା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ବି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ଏଇ ପିଠାଟା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ବି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ଆଉ ପୁରା ଭିତରଟା ଜୁସି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ବିନା ଷ୍ଟଫିଂରେ ବି ଆପଣ ପିଠାଟା ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।